We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga dagkong balita karong adlaw. Siren Jess gipanglabay sa bakanting luna sa Lapu-Lapu City. Mga residente na balaka nga magdaog sakit. Binilyong kantidad gikinahanglan sa hingpit nga kasulbaran sa baha sa Mandawi City base sa planning officer. Halapad nga pagpalawom sa pito ka sapa sa Cebu City, sugdan karong Sabado, Environment Consultant Roy Simato ni pasalig og kabag-uhan. Bus driver nga padung mo pauli, gipusil patay pagkabiyodo sa biktima usa sa gisusi sa kapulisan. Supply sa anesthesia sa ngipon nagkuwang na usab sa pipila ka butika sa Sugbo. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. May hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merodina. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Mga syringe kay ito ang gikan sa Osaka Derm Clinic. Nakitaan sa Osaka bakanting luna sa Barangay Gunob, Lapu-Lapu City. Hinoon gihipos na kini sa taga Solid Waste Management Office ug gisiguro nga malabay kini og tarong. Samtang City Health Office mipahimangno sa mga klinik ug laboratory nga di mo pataka og labay sa ilang mga medical waste. Aniya ang report. Dinhi niining bakanting luna sa Purok Tambis, Barangay Gunob, nabantayan sa mga bata niadtong Martes sa hapon ang daw mga ginamit na nga mga syringe nga tuyong gisulod sa usa ka dakong plastic water bottle o gilubong sa yuta. Mga alas 3, duwa kami padung volleyball. Ya pag standby ko diyan, tanaw ko nila ila ko gitawag. Saya nay dagang inject diriya gilubong. Paglubong pero gilubong siya pero nay daghan nagkatag sa taas. Ko ay labte. Ato nabuhaon kay ato ikaw tuglawom. Pero iagto sa ninyo mauri patanaw sa ninyo kung unsa ni klase na inject kung din ginigikan. Matod sa mga residente kan hilabayanan og basura kining maong dapit. Apan karon inanay na kining nalimpyo tungod sa ilang pagtinabangay. Gani nakapbutang na sila dirig improvised volleyball court. Apan lagi kay lupa ang dapit ug mag-uwan bahaan kini dinhing dapita ug manglutaw ang mga basura. Nabalaka ang mga residente sa dapit nga mamahimo unya kining musangpot sa laing mga sakit nga dala sa kagaw gikan sa linabay nga mga syringe. Among kabalakan unya inig ulan anuron siya mukatag na hinuon. Kay sudlunon ang dapit, nagtuo ang mga residente nga posibleng anaara sa duol ang naglabay niini. Among pangagpas basin og gisugo lang o trabahante baka sa usa ka kuan may kalambigitan sa medical nya gisugo og palabay unya way na huna ang lain og asa gilabay iyang gilubong pero sa iyang paglubong mabaw raman mo nga nakitaan sa mga bata kay balibulan man gud siya. Hinoon sa pagsusi sa RTV Balitang Bisdak kaganihang buntag nasayra namo gikan sa mga residente nga nakuha na sa mga personnel sa Solid Waste Management Office ang maong mga medical waste. May nahabilin pa hinuong mga takob sa tube. Nagduda si Bonifacio Umpa Jr., pangu sa Solid Waste Management Office sa Lapu-Lapu City, nga posibleng gikan kini sa usa ka derm clinic tungod sa label sa mga tube. Nitong the other day, kuanto siya, moratog mga derma lang kuno. Kaya na may suwat for derm, kuan ba? Di pareha to sa una, nga tag-as gito nga injection.
So kato ang gihimo gyapon nato gihatag report na to City Health. Ya sila gyapon nagkuha para sa adto kuno sa Pasig no. Para sa safekeeping lang nato sa atong City Health. Kahinumduman, Mayo 12, 2020, naukay ang mga residente sa duha ka mga subdivision sa Purok Thunder, Timpolok, Barangay Babag, human nila mabantayi nga may mga linabay nga mga syringe o test tubes sa bakanting luna at bang sa ilang subdivision. Pagka Hunyo 26 sa mao gihapong tuig, nabantayan usab nga may mga nagpasad nga mga syringe o test tubes sa sitio Kamansi, Barangay Paho. Pareho kining nahipo sa mga personnel sa Solid Waste Management Office apan wa subay kung si kinsa o kung unsa nga laboratory o clinic ang responsable niini. Matud sa Supervising Environmental Management Specialist sa City Health Office, nga bisan kung naguba sa Bagyong Odette ang MRF sa City Health Office, apan gisiguro nilang malabay og tarong ang mga special waste o medical waste. Napahipos na usab nila ang mga nakitang mga medical waste sa Barangay Gunob niadtong Martes. We cannot trace if there's a name of a certain person or integrity or entity nga naa dito ang name. So wala gid tayo matrace up. So what we did, ma'am, is to get the item, to keep it in the office and then dispose it properly. So naaman tayo gikuha karon nga howler, so which is trash bin. So it is accredited by DNR and the DOH. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Mandawi City Planning and Development Office na kinahanglan og binilyong kandidat aron mahatagan og kasulbaran ang halapad nga pagbaha sama sa nasinati niadtong miaging Biyernes. Si Nico Sereno sa report. Gipahibaw ni Architect Marlo Ocliasa, Mandawi City Planning and Development Officer, kinsa usab ka licensed environmental planner nga dili makahimo ang dakbayan sa Mandawi pagsulbad niini kun basihan lang ang pondo niini sa 6 bilyones pesos nga gastuhan aron mapatuman ang anaa sa Mandawi City Drainage Master Plan. 1.5 bilyones pesos lang ang nagahin. Apan iyang gitataw nga wala gani kini mutubag sa panginahanglanon aron masulbad ang halapad nga pagbaha. Kay hinay kay atong implementation. Mo na inato na baha. Kay based on the projected na baha namo nagitan-aw, mo gyud nahitabo. Kay imong tan-aw wa pa man gyud significant na nabuhat especially sa Butuanan. Sa 1.5 bilyones pesos, 165 million pesos niini gikan sa panudlanan sa dakbayan sa Mandawi. Ang dakong pahat gikan sa Department of Public Works and Highways Regional Office ug sa 6th Engineering District nga gigamit pagtukod sa mga drainage. Apan sa gihapon gitataw ni Ocliasa, padayon gihapon ang pagbaha. Usa sa gitataw ni Ocliasa nga 84% sa bulog sa tubig nga mihatod sa pagbaha sa mga barangay nga haduol sa Butuanon River gikan sa bukirang barangay sa dakbayan sa Sugbo. Ang grabing pagbaha usa na sa napanglantawan kaniadto dihang giandam ang City Drainage Master Plan niadtong tuig 2018. Usa unta sa tukuron sa DPWH ang pagbutang og diversion sa Butuanon River aron malikayan ang halapad nga pagbaha nga nasinati sa miaging Biyernes. Apan wala kini mapatuman hangtod nga ang gahin sa DPWH nabalik na lang sa General Fund. Hinon atul sa roundtable discussion kagahapon, midugang si Ocliasa nga mipasalig ang DPWH sa pagtukod og diversion ilang isukip sa annual budget sa sunod tuig. Katong diversion ni-end naman to ang permit ato, well i-reapply na siya to. Pero we're hoping na ma-approve na to kay i-reapply raman ta to. Laing gitataw ni Ocliasa nga kung adunay catchment o retention pond sa kabukiran sa dakbayan sa Sugbo, diin punduhan sa tubig, limitado ra unta ang bulog sa tubig nga musubay sa Butuanon paingon sa dakbayan sa Mandawi. Sa monitoring sa Pag-asa Visayas, muabot sa 82 mm rainfall kun 410,000 kabaril matag square kilometer. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gidasi gihapon sa DepEd Talisay Division ang ilang mga magtutudlo ug mga tinunan nga magsulog gihapon og face mask samtang anaa sa tagsa-tagsa nila ka mga classroom. Ang report ni Femari Dumabo. Mituman ang Talisay City Schools Division sa Kamanduan sa lalawigan sa Subo nga voluntaryo na lang ang pagsulog og face mask. Hinunagwat pa ang DepEd sa executive order gikan sa presidente. Pero nag-require mag face mask sa mga sa eskwelahan labi na og ato ang classrooms dili kaayo ingon nga open
mag-require gid ta og kuan face mask sa mga bata nato. Matod ni Rosario Joko, hepe sa Schools Governance and Operations sa Talisay City Schools Division, nga pandamon gihapon sa DepEd ang mga magtutudlo sa ipanghatag nga face mask sa mga estudyante nga way face mask. Apan iyang giklaro nga dihinon pinugsanay ang pagsulob. Sa awhag ni Joko, uyon niini si Dr. Lino Alanzado. Basically dili na gid ta ingon nga i-impose gud nato nga mag face mask tanan. Although we encourage yung face mask pa kay pa magyapon ta ron sa kanang pandemic din. Dili man ingon nga kanang na free na ta ani na free na ta ni COVID. COVID is just around the corner. Kung open ang area, then wala na sigud kay mga tao, okay ra gyud siya nga dili mag face mask. Like this, kanang mga closed area, especially sa kanang mga malls or sa church, mas maayo nga mo wear lang yun ang face mask. Out of respect sa imong katapad, para safe sa siya. Sa mga public schools sa Dakbayan, mipahigayon sila og 3 days limited face-to-face classes ug 2 days modular learning. Samtang susiyon usab sa konseho sa Dakbayan kuno na bay ordinansa sa tuig 2020 nga nagmando sa pagpasulob og face mask. Gipasabot sa Vice Mayor nga pasubay nilang ipagawas nga lagda sa executive order sa presidente. Gitugyan na hinuon sa Dakbayan sa tagduma sa mga establishmento kung compulsory ba o dili ang pagsulob og face mask kung musod sa ilang edipisyo. Paday ninuon ang ilang pag-awhag sa mga talisaynon nga dili pa bakunado sa pagpabakuna. Amo tong gi-check kay kung pinaagig ordinansa dapat ato sa pasaran og lain ordinansa para ma-amend nato no. But karon dinhi sa syudad sa Talisay ang atong vaccination rate taas man jud kaayo. It's 96% na ta. Uban ni June Solon. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Street dwellers sa Dakbayan sa Sugbo dili na tugutan nga makatuog sa dalan. Inay tagaan na sila og mas luwas nga katulgan sa SRP shelter. Ani ang report. Sub-sub ang pagpanghipos karon sa Cebu City Government sa mga taong nangatulog sa asiras matag gabi. Sagad kanila diha na nanginabuhi sa daplin sa karsada ug diha na usab mamahuay. Apan tinguha karon sa gamhanan sa Sugbo nga mahawanan ang mga asiras ug mga karsada. Ug aron masiguro ang seguridad sa mga tao nga matulog sa asiras. Subay nini adunay mga sakyanan aron mohakot sa street dwellers matag gabi padung sa shelter diha sa SRP. Dugang ni Dr. Esther Cuncha ang OIC sa DSWS nga sa buntag may mga sakyanan usab nga mohakot sa street dwellers pabalik sa ilang dapit. Bukas usab ang shelter sa mga watchers sa ospital nga way katulgan. Kung ang ilang problema is tulugan lang, naatay tulugan ika-offer. So dili sila matulog sa streets. Di lang sila sa dan. And we already have mga regular nga inigabot sa bus, usakay na sila dito, but very few. And hopefully, ang uban makasabot sad. Midugang si Concha nga adunay special shelter sa mga batang badlungon nga ma-rescue. Dili sa second chance kung dili sa community scout, sila ipahimutang din adunay mga intervention nga himuon. Kana mga neglected sa ilang pamilya, nga sila kapuy-an, but interesado sila mo eskwela, mo na siya itabangan sa gobyerno. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Laing istorya sa kalampusan ug inspirasyon. Ani ay magsuon nga bisan taas na ang pangidaron, mi eskwela gihapon ug gani mi graduate karong bag-o. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa graduation sa Alternative Learning System sa lungsod sa Dalaget ni atong semana, nakadapit sab sa atensyon sa kadaghanan ang paggraduar nining duha ka magsuon. Taas na gyutuod ang pangidaron, maong daghan ang mibilib sa ilang gipakita. Sa edad nga 70, migraduar sa junior high school si Teofila Martinez Zozobrado. Ingon man ang iyang 56 anyos nga manghod nga si Helen Martinez Purgatorio. Kay pangandoy man namo nga mo eskwela kani adto den wa may kagasto den na may ALS di. Kon higayon na namo po eskwela. Aron pod ko makabalo nga
sa mga module sa mga apo na apod ko apo nga tulo ka boxer ding namatay namang inahan ako na lang karon mo tabang pag module. Dili mahulagway ang kalipay nila nga mi-graduate sa high school pinaagi sa ALS. Ug kun umaabot nga plano ang hisgutan, mato di man ang Teofila, padayon lang kuno basta makaya pa. Kay kun makaya kuno nila, walay rason nga dili kini mahimo sa uban. Ang ako sa mga bata, sa mga kabatanunan bang standby nga maningkamot og eskwela kay kami nga ning tigulang na eskwela mga ni kami aksila taas pa sila panahon magligoy-ligoy. Kinahanglan nga ma-eskwela aron mahayag ang ilang tugnaon. Daghan ang nadani sa istorya sa duha nga walay pagpanukong mipaambit sab sa social media aron mapakita ang inspirasyon sa uban. Karon naman pug ko nakakita ko na ng graduation manay mga taas og edad tapos napag yung magtiayon. So naka-interest ko ba na ako sila i-feature sa page po nako. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Patay ang bus driver, human po sila sa may Puruksay sa Barangay Kawitan sa lungsod sa Santa Catalina sa Negros Oriental. Gideklarar nga dead on arrival si Rolando Hamandron, hingkod ang panuigon nga nadala pa sa Bayawan District Hospital. Sa investigasyon, samtang sakay sa iyang motorsiklo ang biktima nga nagsubay sa National Highway dihang gitaparan siya sa mga suspitsadong nagmotorsiklo. Dayong pusil kaniya. Naigo ang biktima sa iyang nga mo'y hinungdan sa iyang dinaliang kamatayon. Duha ka motibo ang gisubay karon sa Santa Catalina Police. Una, kabahin sa trabaho ug ang ikaduha, love triangle. Tungod kay matud pa may gipanguyaban kini nga babay human mabyudo. May person of interest na usab ang kapulisan nga gisusi. Anesthesia alang sa mga dental clinic nga gamiton alang sa pag-ibot og ngipon nagnihit. Yangkon kini sa Talisay City Health Officer. Adunay live report sa Femari Dumabok. Fem. Yes, Lan, mato ni Dr. Lino Alanzado, ang Talisay City Health Officer, nga nasinati ang pagnihit sa supply sa anesthesia sud na sa duha ka buwan. Sa programang aksyon agad sa barangay sa Dakbayan sa Talisay, gilinyahan kining dental vehicle bisan kun udto na ug bisan kun ang uban kanila na balibaran na. Sa matag simana nga dental mission sa Dakbayan, moabot sa 25 ngadto sa 30 ka mga tawo ang maalagaran pagsunod sa health protocol. Apan giangkon sa City Health Officer nga nagkulang karon ng anesthesia nga ilang magamit. Sa karon ni hinagi nilang production sa anesthesia, no, and it's a nationwide problem. So kami sa pagkakaroon na pa may supply nga makuha gikan sa province ug sa DOH, pero eventually mahurot ra gyud kay kada Thursday ba mi naga dental mission. Gipahibaw ni Alanzado nga ang suliranan sinati usab sa mga dentista sa mga private clinic. Probably pag open nato karon nga naghinay-hinay na ta na wala sa siguro sila nag mass production nato nga COVID time, no, for 2 years. So karon nga ni balik na og sugod ang mga dentist o dental extraction murag nakuratan sa siguro mga tao ba daghan magpa-ibot niya mo nang nagamay ang supply. Kining apuhan uban sa iyang anak ka manghuran og apo nga sayong milinya aron makabenepisyo sa libreng ibot sa ngipon. Nitugan nga dugay ng ibtuno ng ilang ngipon apan nalangan tungod sa pandemya. Kay gidili man kaniadto ang mga services nga dunay physical contact. Hingo iyahang kuan bag-ang ba niya. Ako untang hiluhon niya. Di mo madam, nagsanga yung ngipon. Muna ako nang gidadire niya. Pare kani, gasapaw yung ngipon sa ubos dire. Ubos, kuan gasapaw-sapaw man. Muna ako ipaibot. Gunos araw tani gusto di man papaibot man kato. Ato pang wala pa untay pandemic. Sakit ng dugon. Sakit ng dugon. Sa Pikas Bahin, gituyo sa JMR TV Balitang Bisdak ang pipila ka mga butika sa Dakbayan sa Sugbo. Din matod sa mga tindera sa butika nga nagnihit usab ang ilang supplies sa anesthesia karong buwana. Hurot-hurot sad ma'am. Mga pila ka bulan na ka ba? Kuan na bag-uhay naman. Karong bulan na lang. Unsa ilasun man sa inyo ang kuan supplier? Wala sad kay idea ma'am og kuan, wala sad guro sila. Hurot-hurot ma'am, kay diri may usa ka customer na mo na doktor to. Murag labangon siguro to, asa to siya na dentist.
nakapalit siya to siya na mo og daghan-daghan to yung napalit. Karon kay urot-urot na sa ubang mga oh, urot-urot siya na mo. Lan plano karon sa Talisay City Health Office nga mo-order ng daan og supply sa mga anesthesia sa Provincial Health Office o sa DOH aron di mabalda ang ilang mga dental services. Lan? Salamat, Femari Dumabok. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kani Environment Secretary Roy Simato kinsa kasamtangang environment consultant sa Cebu City. Adunay panawagan sa mga dagkong edipisyo. Massive dredging o pagpalawom sa kasapaan sugdan karong Sabado. Ano ang report? Sa unang higayon human matudlo nga environment consultant sa Dakbayan Sugbo, si retired General Roy Simato miatubang sa media. Dinigisgutan niya ang mga plano, ingon man ang long-term action plans aron masulbad ang problema sa baha sa Dakbayan. Matod ni Simato, unang ipatuman ang halapan nga pagpalawom o pagpalapan sa 7 ka mga sapa sa Dakbayan sa Sugbo. Hawa na usab ang maagianan sa tubig sa mga sagbot, basura ug uban pang nakabaran ini. Ang dredging o pagpalawom sa mga sapa idungan ato sa kasaulugan sa World Cleanup Day karong Sabado, Setyembre 17. So what we have done, I have done in Cagayan River, in Marikina River, gusto ko i-replicate dito by dredging. We cannot prevent the rain, but we can contain whatever nababagsak. Hugot usab nga ipatuman ang clearing operation sa mga struktura nga naa sa 3-meter easement zone. Nasugda na sa Dakbayan ang clearing operation sa mga kasapaan. Apan nasuta sa grupo ni Simato nga adunay mga dagkong edipisyo ang nakasakop sa agianan sa tubig. Nunot nini, plano niyang istoryahon ang matag-iya sa maong mga edipisyo. The one that will give a notice of violation to the owner of that will be given time to go to the DNR for a conference. If they really admit that they went inside, they can self-demolish. Wa may hatag timeline kanus masulbad ang problema sa baha. Apan masaligon ang kanhi DENR Secretary nga adunay makita ang kabag-uhan sulod sa usa ka tuig. Kainomduman siya ang gitahasan kaniadto sa national government sa pagsulbad sa environmental issue sa Boracay, Marikina River ug uban pa. Apan lahi ang sitwasyon sa Dakbayan sa Sugbo. We will really exert all our effort and energy, including the cooperation of the people of Cebu City, to achieve this goal. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Pipila sa mga dentista nagduda kung may hoarding ba sa naandang brand sa anesthesia nga kasagarang gamiton sa mga dental clinic tungod sa kakuwangan sa supply ni ini. Kung ngano atong sayran pinaagi ni ining report. Kung ubay-ubay sa mga dentista karon ang nahutdan og supply sa anesthesia, si Dr. Richie Martinez miangkong may igo pa siyang supply kay dinaghan man ang iyang pagpalit sa stock. Apan iyang gibutyag nga nabantayan niyang ubay-ubay sa iyang mga higalang dentista ang nahutdan na og anesthesia, busa may uban kanila ang iyang napahuwam og supply. Manay clamor na mo ron sa kuan, manay clamor ron sa mga dentist nganong walay stock. Anong walay stock pa? Karon na problema meron kung asa may dapit mo kuha. Although, ang duha ka mga dental supply na kung ipasalig nga by tomorrow, hopefully makakuha ko tomorrow and next week naa daw ko na mabot. But I don't know kung tagpila na sana siya. Mato ni Dr. Martinez, kung mahutdan og supply sa anesthesia, usa sa labing unang maapektuhan ang mga dental clinic. Even though we're not performing extraction, we can also use anesthesia by way of injecting it to the patient. Labaw na kato mga patient nga highly sensitive when it comes to restorative procedures like mga pasta. Panghinaot nilang mga dentista nga unta dili masusama sa isyu sa asukar ang nasinati karong kakuwangan sa anesthesia. Matakibaw, gihurding baron or
I'm not authorized to say, no, pero ang ko lang una ba, no, pero probably musaka gina siya kay kaming tanan na kinahanglan mo sa nisisya niya wa man gyud. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Curfew alang sa mga minor de edad, girekomendar nga ipatuman pagbalik sa lungsod sa Minglanilla human pipila ka mga insidente sa pagpangawat sa merkado nga naglambigit sa mga minor de edad na huli kam. Ang report ni Femari Dumabok. Nakuhaan sa CCTV camera sa Kagamhanan kining tulo ka mga batan-on sa gawa sa merkado publiko sa sentro sa lungsod. Unang makita nga susamag nagtago sa dakong kahoy ug ginayhinay nga mipadong sa usa ka gitabilan nga establishmento. Usa kanila ang nikamang pasod ug sa paggawas na adunay bitbit nga mga puyos. Sa dihang mopalayo na unta adunay miagi nga pulis nga nakamotorsiklo. Susamag na sigpatan ang mga batan-on. Gisuwian pagduol sa pulis apan daw sa sasama sila og nagtago-taguanay. Hangtod nga mibiya ang pulis nga wa masikop ang mga batan-on. Nasuta nga mga ukay-ukay ang nakawat ug base sa kuha sa CCTV monitoring sa command center, nahitabo ang pagpangawat alas 2 sa kadlawon. Ug matod sa Minglanilla Traffic Commission nga minor de edad ang mga nakitang nangawat. No, usa na sa to nakita diri no. Gani last pila lang ka adlaw na ini ari diri nato nga nagpahatan-aw sila sa ilahang area diha sa merkado nga nadaw nakawatan og kining mga panapton. Sumoto atong gi-check sa CCTV, nakita gid nato mga minors. Hinungdan nga usa sila sa mirekomendar nga unta mabalik ang curfew sa mga minor de edad sa lungsod sa Minglanilla. Usa tong suggestion ani sa ato nga pinalanggang mayor sa lungsod sa aming Minglanilla nga unta no ay pabalik ang curfew regarding sa mga minors kay basin aduna may mga uban lugar nga misiaw na siya nya unta much better gud nga preventadaan diri sa Minglanilla una na siya mahitabo. Uban ni June Sulon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sugda na karong Lunes sa paghipos sa nagbitay ng mga kabli sa mga utilities sa kadalanan sa Dakbayan sa Mandaue. Si Nico Sereno sa report. Sa tigom sa Technical Infrastructure Committee kaganihang buntag, ilang nasabutan nga sugda nila ang paghipos sa mga kable sa telepono ug sa ubang utilities nga gabitay lang ug wala nakaali sa mga CCTV. Matod ni Attorney Jamal James Kalipayan, Mandaue City Administrator, nga ang paghipos sa mga kable sa kadalanan sa DAN, SB Kabahog, hangtod na sa AC Cortez. The city will provide all the or most of the infrastructure support when it comes to equipment and logistics, no, mag-provide ta sa atong kaugalingon nga mga boom trucks. Hinunabagan ang mga utilities sa Dakbayan kung gamiton man ang boom truck o dump truck sa Dakbayan nga kargahan sa mga linukot nga mga kable sa telepono ug sa cable companies. Kung mahingpit na kini, hinlo na unya tan-awon ang kadalanan tungod kay mahipos naman ang mga kable nga wala nagamita sa mga utilities. Ang Dakbayan nasab ang muhipos ug mulabay sa mga kable nga makuha sa mga poste. Ang kaning mga naa sa ubos-ubos gamay nga mo'y naka-obstruct, mao ni ang ato ang katong mga telecommunications, cable, mao na siya nga mga wires. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. 200 ka mga balay sa Dakbayan sa Sugbo ang nabutang sa peligro ni atong halapad nga pagbaha sa miaging semana. Mato ni Attorney Gerardo Carillo, ang pangu sa Cebu City Disaster Council nga ang mga balay nasulod sa 3-meter easement zone. Maapil matod pa kini sa nagpadayong clearing operation sa Dakbayan. Samtang giklaro ni Carillo nga 12 ka balay lang ang naanod atol sa pagbaha, din upat ni ini nahimutang sa barangay Pitos ug 8 sa Sitio Ilaya sa Talamban. Gihatagan na og tag 20,000 pesos nga ayuda ang mga apektadong pamilya. Sila usab ang prioridad sa tukuron nga medium-rise building sa Cebu City LGU. Sa pagkakaroon, gi-consider namon sila as beneficiaries atong MRB, but sa pagkakaroon, we will extend them financial assistance at 20,000.
Gawas sa gipangandoy nga 3-peat, aduna pay usa ka rason sa luyo sa determinasyon sa Letran Knights nga mupatigbabaw batok sa JRU Heavy Bombers sa overtime gahapon. Matod sa best player of the game nga si Kurt Rayson, ang ilang performance gihalad kang Reverend Father Rafael Quijada nga namatay niadtong Setyembre 12. Si Quijada ang nagsilbing chaplain sa Elementary ug Junior High School Department dihang siya sakop pa sa Kolehiyo de San Juan de Letran Corporacion. Si Rayson nakakuha og career high nga 31 points, 5 rebounds, 5 assists ug 2 steals. Samtang atangan na usab ugma sa udto ang panagtigi tali sa Arellano Chiefs ug sa Perpetual Altas. Sugdan kini sa duwa tali sa San Sebastian Golden Stags ug Binil Blazers sa Phil Oil Eco Oil Gym sa San Juan City. Ang NCAA Season 98 Men's Basketball Games live nga makita sa GTV ug sa streaming sa GMA Sports PH ug NCAA Philippines official Facebook page. Subling gipaniguro sa kapulisan sa lalawigan Subo nga dili tinuod ang nanggawas nga tawo sa social media sa gayong kidnapping. Sa resulta sa validation nga gihimo sa Cebu Provincial Police Office, human sa tawo sa kidnapping ilan nasuta nga wa kini basihan. Busa awhag sa CPPO sa katawhan nga dili tuuhan ang mga tabi-tabi sa social media ug ang hatod-hatod nga istorya aron dili makasuhan ang mohatod sa sayop nga balita. Hinuon dili matud pa mga kidnapping incident apan padayong mahimangno sa kapulisan sa katawhan nga magmatngon bag-ulang mipagawas og anti-kidnapping tips ang mao kining mosunod. Likayan ang routine o usbon ang travel route o regular schedule. Dili mangabli sa pultahan o gate hangtod masiguro nga kaila ang manuktok. Makikigala sa masilingan, hinumduman ang mga emergency numbers. Likayan nga maglakaw nga maginusara kung makabatyag o kakuyaw, magsaba-saba aron makakuha og atensyon sa bang tao ug dili makikistorya sa dili kaila. Amo lang gi-appeal, sirs and ma'am, sa publiko to be cautious really sa pagposting kay for the information of everyone na anatay provision sa revised penal code article 154 and ito yung unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Kini atong latest weather update, Thursday, September 15, 2022. Ang bagyo na atong gimonitor sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility nagkakusog na into severe tropical storm category. Ganiha alas 4 sa buntag ang sentro na ana sa 1,830 kilometers, silangan amihan ng silangan ng extreme northern Luzon. Na ay maximum sustained winds na 95 kilometers per hour duol sa sentro ug ang gustiness moabot sa 115 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa kasadpan, amihan ng kasadpan sa gipaspason na 15 kilometers per hour. Samtang ubang bahin sa Visayas, makasinati na panagsama panganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Ug para sa ato mga dugang detalye, bisitaha to mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone. Daghan ang mibilib sa daw effortless nga pag-awit ni ining batan-ong nanaygon sa Pardo Public Market sa kanta nga No Arms Can Ever Hold You. Kung kinsa siya atong ilailahon, pinagi sa report ni Mark Reggie Abella. Kung ikaw ang maatlan nga daygunan ni ining usa ka batan-on, pila kaha ang imong idunol? Pasiaw sa mga netizen, daw maikog sila nga modunol og sensilyo kung ingon ani kabugnaw og kanindot ang tingog sa manay-gunay. Ang nag-viral nga batan-on sa maong video mao si Albert Borja, nagpuyo sa Barangay Kalamban ning Dakbayan sa Sugbo. Bit-bit ang iyang giisip nga suod nga higala ang gitara, mulibot sila dinhi sa Metro Cebu aron manaygon. Giangkon niya nga sa unang higayon nga nanaygon siya, di gayud malikayan nga adunay mubuyag. Apan matod niya, itoyo na nako jud og panaygon.
para ako matapangan akong papa o sa ang akong papa kay na sakit niya arthritis niya akong apis. Mga ano sa gawas, mga ako na lang di paggawas ang akong talent. Sa linghod nga pangidaron, dayag na kaniya ang kalisod sa kinabuhi, maong iyang gigamit iyang talento sa pagkanta aron makatabang sa pamilya. Ang ingon-ani nga talento, angayan lang ipasigarbo ilabi na kung tuyo niini ang paghatag og kinabuhing haruhay sa iyang pamilya. Kauban si Clans Gabutin, Mark Rajiabelia. Balitang Bisdak. Mga kapuso, sa TikTok Clock ugma, Setyembre 16, ang Manila's Dance Divas mupahugyaw sa dance floor sa pagbukas sa Laing Edition sa Hot Maria Clara Dance Contest. Unsa kaha ang ilang ikapakita ug basado ba usab kaha kini sa mga hurado nga gipanguluhan ni Kapuso Dance Royalty Rochelle Pangilinan. Isip actress ug dancer, mapawaw gyud kita sa abilidad ni Rochelle. Samtang ang Gueco Twins moapil usab sa episode nga budua sa Haling-Halihoy Games. Upat ka pare sa quiz and shout ang musuway sa paghuman. Nga makahuman nga tubagon ang Kuya Kim's trivia question aron makadaog og mga papremyo. Busa mga kapuso, uban nilang Kuya Kim Atienza, Rabea Mateo ug Pokwang ayaw si Tiata matag alas 11:15 ang weekday mornings nga TikTok Clock sa GMA. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil na nga naa sa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. Maayong hapon mga kapuso.